Hi. Hurry. Hi. Nakahabol siya. Hi, patience. Say. Non, je suis désolé, classique, nice. Sila. Sa vlog yan. Touchdown, Bahrain. Touchdown, Bahrain daw. Touchdown, Bahrain. Nakadak pa no eh. Ha? Diyos ko. Yan mo yung aeroplano natin. Tutulog tayo dito. Mamaya, sige, tulog ka. Ayan po yung aeroplano namin. Tadang! Tayo magmadali. Bahrain. Hindi daw kailangan. Sana tayo. Sabi nung Parang may mangharang yata dyan eh. Mag-ano sa atin. hindi, sabi nung tinanong nyo iba yung inyo. Oo. Ano sabi niya? Hindi lalaman. Oo nga. Tapos hindi pupunta sa inyo. Hindi. Transfer. Galing din ba? Alam na alam. Hi, touchdown Bahrain mga pungga. Welcome Bahrain. Hi. So, hi. Hello mga pungga. Nandito po tayo sa Bahrain. Bahrain Airport. Tago na natin itong ticket na to. So, naghintay po kami ng flight namin pabalik ng Dubai. So, ayan po yung kasama namin. Tareng! Feel at home. Feel at home. Ito yung bagong kaibigan ko dito sa yung busy-busy nila. Sige. Kumain na
tayo na tayo. Mag-chichirya tayo. Kaya, sabi ko nga, naku. Sampu. 10 dinar lang. So, kung magkano ang pagkain dyan, di ba? 4, ganun na yun. Tapos magtutubig pa. Hala. Wrong 50 natin. Wala na. Dili na tayo kakain. Sa doon sa ano. Mahal. Siya. KFC ng Baharan. Banghang. Walang rice, tinapay. Sige. Thank you. Sama na lang tayo eh. Isang bucket. Isang bucket. 2 for 6. Magkano ba yun? 5. Time check mga palangga. 10 p.m. Bahrain time. So UAE time is 11:15 still in Bahrain airport.
Morning everyone. Time check 1:48 in the morning. Bahrain time mga palangga. So nandito pa rin tayo sa Bahrain Airport. So 7 AM pa yung departure ko mga palangga. So ayan, wala nang tao. Mingaw, ako na lang isa. Wag ko lang ni alis ang isa ka eroplano. Ayan. Nag-isura na, nag-inusara ang Hello mga palangga, good morning. Time check 2 o'clock. So 2 o'clock Bahrain time mga palangga. So nandito tayo pa rin sa Bahrain Airport. So natupad na yung mga pangarap natin mga palangga na matulog, kumain at tatae dito sa Bahrain mga pala. So departure ko balik ng Dubai is 7 AM mga palangga. So ngayon mingaw ang airport. Ayan. Mingaw, nag-inusara na lang queue. Okay. Good morning Bahrain. I'm still here. 22 hours na akong naghintay dito. So 7:15 pa ng umaga yung departure ko. Sa down pala ang D. So finally mga palangga. So mag-departure na tayo. Transfer yung gate natin 19B. Transfer yung walang tao. Since ano na naman kami, balik na naman sa 11B. Ay, bumalik na naman kami sa 11B na gate. Oh, palipat-lipat. Bye Bahrain. Say goodbye. Bye. Ya wala sa kayo. Isa lang ako dito. Wow, naganda ng aeroplano. وسوف يشار إليها بعد لحظات. بحيث وجود دخان في المقصورة فإن مسار الأنوار المضيئة سيرشدكم إلى تلك المخارج. نرجع لكم قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جنب مقعد عناية معي تضم البطاقة الإرشادات الخاصة بهذا النوع من الطائرات. This is an important safety announcement. All the emergency exits are clearly marked and this exit will now be indicated to you. In the event of smoke in the cabin, this cabin lighting will guide you to the exits. The safety instruction card located in the seat pocket details the features of this particular aircraft. Please read it carefully. يوجد تأكد من ربط أحزمة المقاعد الآن بإحكام وذلك بإدخال أحد طرفيه في الطرف الآخر وسحب الشريط لربطه بإحكام ولفتح الحزام رفع الغطاء وبعد بين الطرفين.
التأكد من ربط أحزمة السلامة الخاصة بالأطفال الرضع، والتأكد من مقاعد الأطفال موضوعة بأمان في أماكنها مناسبة. Kindly comply with the fasten seatbelt sign. To fasten your seatbelt, join the two ends together and pull the strap to tighten. To unfasten your seatbelt, raise the flap and pull the belt apart. Please ensure that the infant seatbelts are fastened and child car seat are secured. إذا دعت حاجة لاستعمال أكسجين الطوارئ فإن الكمامات سوف تتدلى من اللوحة التي على الرأس. ابقوا في مقاعدكم واسحبوا الكمامة الصفراء نحوكم بشدة للحصول على أكسجين. ضعوها حول أنفكم وفمكم وتنفسوا بشكل طبيعي. If emergency oxygen is needed, masks will drop down from the panel above you. Remain seated and pull the yellow masks down firmly to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth and breathe normally. قاعدة المضغة المعتمة على الماء سوف تجد سترة نجاة موجودة في تحت المقاعد أو في مسند القدمين في المقعد. مرروا ذراعكم عبر أحزمة السترة وضعوا حول رأسكم واسحبوا الحزام نحو الأسفل حول خصركم وشدوا الشرائط الصفراء بإحكام. يجب نفخ السترة فقط عند مغادرة الطائرة من أحد أبوابها، وبعد مغادرة الطائرة either under your seat or in the leg rest of your seat. Pass your arms through the straps and place the life jacket over your head. Pull the strap down around your waist and pull the yellow toggles or blow to the mouthpiece. Thank you for your attention. Proceed for takeoff, please. Thank you. إشارة ربط الأحزمة. التأكد من وضع قيادتكم بشكل آمن وإعادة مقاعد الوضع الرأسي وإعادة مسند القدمين والطاولة الأمامية وشاشة العرض الخاصة بكم إلى أوضاعها الأصلية. يجب أن تكون النوافذ مفتوحة. هنا الطائرة سنقوم بالإعلان عن تعليمات مهمة خاصة بالسلامة نرجوكم الانتباه لذلك. شكرا لك. Excellent. In preparation for landing, seatbelts including infant seatbelts must be fastened. All seatbelts must be remain fastened until the aircraft comes to a final stop and the seatbelt sign is switched off. Ensure your cabin baggage is placed under your seat or in the overhead lockers. Sit back in the upright position. Footrest, monitor, and tray table are stored. Window blind must be open. Once the aircraft has landed, there will be an important safety announcement. We will look for your full attention. Thank you. يمكنكم الآن تشغيل هواتفكم الجوال الخاصة بكم قبل مغادرتكم الطائرة رجاء أخذ جميع متعلقاتكم الشخصية والحذر عند فتح الخزائن العلوية. نيابة عن الكابتن غوميز ماركو ومكافأة فوق الطاقم نود أن نشكركم على اختياركم السفر مع الخليج ونتطلع للتحية بكم قريبا من جديد. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai. Please remain seated with your seat belts fastened until the aircraft has come to a final stop and the seatbelt sign is switched off. It is now safe to switch on your mobile phone.
Before leaving the aircraft, ensure you have all your personal belongings with you. Taking care when opening the overhead lockers. On behalf of Captain Marco Gomez and the crew, we'd like to thank you for choosing to fly with Gulf Air, and we look forward to welcoming you on board again soon. Thank you. Welcome back to Dubai. Kakabalik lang namin ng vlog pa. Ang tagal namin 2 hours. So, welcome back Dubai. Thanks God sa trip. Sa safe trip. Going to metro. Korea Hulog. Try again.